U prošlom videu, gospodin Zdravko, koji nas je ujedno spasio popravkom Fiće, priredio nam je uz to i iznenađenje. Odveo nas je iz Samobora s kelom preko Save do Zaprešića, gdje nas je upoznao s Bucom, koji je došao svojim Abartom 850 TC. Nevjerojatno kakva je pojava na cesti ova Bucina akvizicija. Nakon pića provozali smo se svak svojim Fićom, nakon čega sam ja nastavio put dalje prema Zagrebu. Prije nego nastavimo dalje, da vam se zahvalim što gledate ova videa i da vas zamolim da se pretplatite ukoliko već niste. Danas nastavljamo dalje s našim putovanjem. Čeka nas put od nekih 80 km do Bjelovara, gdje nas čeka moj prijatelj Tomislav sa pravim draguljem od oldtimera, Cadillacom DeVille iz 1964. godine. Put je započeo vožnjom kroz Zagreb, nakon čega smo se, kao što to obično i biva na ovom putovanju, odlučili za alternativne, manje prometne pravce prema našoj destinaciji. I taman kad smo riješili jedan kvar, čisto da ne budem posve opušten, Luigi mi je pripremio novu dozu stresa, pa nije htio dobrih 10 minuta ubaciti u 4. brzinu. Nešto što mi se već dogodilo kad smo bili na Željavi i nešto što nisam prijavio gospodinu Zdravku, misleći da je to bio izolirani slučaj koji se neće ponoviti. Malo prije smo se iskobeljali iz Zagreba i sad nastavljamo naše putovanje dalje prema Bjelovaru. Zbog svega onoga što mi se dogodilo pred Zagrebom, kvarovi stajanja, guranja Fiće, nesposobni mehaničari, očito sam razvio nekakvu traumu jer sad neprestano osluškujem Fiću ne bi li našao nekakav problem koji se može dovesti u svezu sa istim kvarom. Gospodin Zdravko je rekao da mjesta za strah nema i ako me nije strah da će stati Volkswagen iz kojega cura snima čitavo ovo putovanje, da nema razloga da me bude strah da će stati i Luigi. Da jednostavno na njega gledam kao na svako drugo auto. Samo još da spomenem i onako nadobudan plan da ja koji se uopće ne razumijem u mehaniku krenem s Fićom po cijelom Balkanu, od jučer je postao još nadobudniji. Jer umjesto da ništa ne kompliciram i jednostavno iz Zagreba preko Slavonije i Osijeka dođem do Beograda, ja sam odlučio dodatno zakomplicirati situaciju tako da ćemo ići preko Mađarske, točnije preko Sigeta i Pečuha. I kao što vidite, kad ko to možemo, biramo alternativne rute, izbjegavamo što je to više moguće brze ceste, da ne kažem, ne pada mi na pamet pojaviti se na autoputu. I evo imamo još nekakvih 20 km do Bjelovara. Bjelovar inače, iako nije turistički razvikan, je jedan prekrasan gradić i po mnogima ima najljepši park od svih gradova u Hrvatskoj. On se nalazi na tromeđi između Slavonije, Podravine i Moslavine i mogu reći da mu se jako veselim, što iz turističkih razloga, što iz činjenice da mi je tamo rođen otac, a ja evo u 31 godinu života nikada nisam imao priliku otići tamo. Ja vozim 90, a mene pretječe šleper i ulazi u škare auto iz suprotnog smjera. Katastrofa, kakvi voze po ovim cestama. Ovo je kao da gledam Spielbergov duel samo uživo. Prvo me pretekne preko 100 na sat, onda skroz uspori. Svašta.
stigli smo u Bjelovar, gdje smo odsjeli u prekrasnom apartmanu, a nevjerojatno gostoprimstvo vlasnice ostavilo nas je bez riječi. Pozdrav gospodin Zdravko, evo kao što sam i obećao, javljam se, stigli smo u Bjelovar. Fićo ide ko lud, nije bilo nikakvih problema, tako da eto da vam se još jednom zahvalim na svemu. I čim dođemo ponovno u Zagreb, javit ćemo se. Pozdrav! Eto, kao što ste čuli, došli smo u Bjelovar, sad ćemo se malo odmoriti u apartmanu i onda idemo u obilazak centra. Nakon zasluženog odmora otišli smo u obilazak grada. Bjelovar je jedan od mlađih gradova u Hrvatskoj koji svoje postojanje duguje odluci carice Marije Terezije iz 1756. godine. Upravo zbog toga što je novije gradnje ima organiziranu i pravilnu strukturu ulica u središtu grada. Samo ime sastoji se od riječi bijel, na koju je dodana mađarska riječ var, što znači grad ili dvorac. Zaista smo uživali šetajući centrom, gdje smo naravno bili u potrazi za novim kalorijama. Tako da sad dobro najedeni, idemo dalje, čeka nas prijatelj sa svojim Cadillacom. Nakon obilaska Bjelovara, konačno smo se našli s Tomislavom koji je došao u dugo najavljivanom Cadillacu. Pomalo komičan prizor Fiće i Cadillaca jednog pored drugog zaista je bio za pamćenje. I evo dolazimo do auta koji je dijametralna suprotnost našem Luigiju i njegovih 750 kubika i 25 konja. Radi se o Cadillacu DeVille iz 1964. godine sa svojih 7000 kubika i 340 konja. Nakon što sam 10 dana proveo zgrčen u Fići, ovo je pravo osvježenje sjest i zavalit se u ovakav auto. Brutalno nešto. Sad ćemo prepustiti volan njegovom vlasniku, ja ću se vratiti u Fiću i idemo se malo provozati ovdje po okolici Bjelovara. Nevjerojatno je kakvu opremu ima ovaj 60 godina star automobil, zaista je impresivna razina tehnologije koju su Amerikanci ugurali u Cadillaca. Takva da je se ne bi posramili ni moderni automobili. Ovo je jedan od onih automobila kod kojeg ne znate je li bolje voziti ga ili prepustiti sve svom osobnom vozaču. Ovo je automobil kojeg su imale i u kojem su se vozile brojne zvijezde. Elvis, Muhammad Ali, Dolly Parton, Salvador Dali i brojni drugi. Automobil u čija sjedala kad utonete možete zamisliti da ste u novoj S klasi. Za rupe i neravnine na cesti značete samo ako ih ugledate, jer osjetiti ih sigurno nećete. Iako su male šanse da ćete ih i vidjeti s obzirom na kolosalnu haubu koja stoji ispred vas. Ova ima, ajmo reći, full opremu i ima automatsko paljenje svjetala i to je sve originalno proizvedeno 64. godine. Ova ima paljenje kad se uključi žmigavac, dodatnu rasvjetu bočno upali svjetla. Da. Tako da evo, to je još ono koliko je to bilo u biti napredan auto. Samo demonstriram kako se točno automatski mijenjač koristi. Znači postoji ta poluga desna, je li tako? Tako, znači automatski mijenjač koji ima, znači ima parking, ima neutral, ima dva moda čak u vožnji, to je prvi mod je znači taj kao autocesta, imamo drugi mod je sport vožnja, imamo čak i za neku gradsku vožnju, to su samo dvije brzine, to je za ajmo kratke, pomak na semaforima i to, i imamo zadnji rikverc. Da, ima i znači radio, električna antena i ima memoriranje stanica. Da, imate automatsku klimu, znači automatsku klimu, namjestiš si tu ovdje temperaturu i to je to, samo stisneš i on sam sve određuje. Znači automatska klima za 1964. Da, ovdje ima senzor koji čitava temperaturu u kabini
i onda on određuje koliko će puhat ventilacija i koliko će grijat, hladit. Da nam reci još jedan put koliko troši u gradu i koliko troši općenito. Općenito troši 25 litara, u gradu je negdje na 30. 30 litara. Koliko može stati spremnik? 120 litara. Koliko je auto veliko, koliko je dug? 5.7 je dug, a širok je 2.24. 2.24. U kojoj bi to klasi spadalo? To je preko S klase, tako? Debelo preko S klase. Pa tu, da, preko S klase. Ja imam S klasu iz 68. On je 5 metara. Koliko on nekako nečujno mijenja brzine i sve je podešeno da bude udobno. Koliko dođe za njega registracija, tehnički osiguranje, s obzirom na kubikažu? Nije skupo jer ide na povijesno vozilo. Aha. I onda mu to automatski se drugačije gleda. Je li bilo problem uvez ga i to sve skupa s obzirom da je povijesno vozilo? Nije, odmah je išao na povijesno vozilo, tako da nije bilo nikakvih baš problema nije bilo za njega. U koliko uopće primjeraka DeVille napravljen? Ova serija je u 13.000 i sad ubi me negdje 300, 200, mislim čak 300. Znači on je zapravo rijetka pojava i u Americi, a kamoli u Hrvatskoj. Znači samo se jedne godine proizvodio ta linija sa prozorima bez okvira prozora. Aha. Znači ko kupejac nekakav? Tako, ko kupejac, proizveden je od tih 13.000, sad 200 ili 300, nisam siguran više. A čak je više proizvedeno kabrioleta. Više kabrioleta? Da, kabrioleta je proizvedena negdje 17.000. Tako da je dosta rijedak. Da li si ikako imao priliku još kojeg vidjeti osim svoga ili? Pa vidio sam još starijeg ima onaj Flatwood, on je serija prije njega, znači on je, i to ima jedan dečko u Zagrebu. Imaš li još koji oldtimer koji ti je ono što se kaže san snova kojeg želiš nabaviti? San snova, Fića. Ništa, krenit ćemo, snimat ćemo posebni video gdje tražimo tebi Fiću. Da. Nekog optimalnog koji funkcionira. Evo, kad sam već na tome, možeš nam samo kratko ispričati, ti si bio gledat jednog Fiću za kupiti, tako? Tako je, bio sam gledat, znači doduše Limarija je u super stanju, ali je motor bio malo u problemu i trebalo se s time pozabaviti, ali za sad tražimo jedno koji je u boljem ipak stanju. Super, hvala ti puno na vožnji. Ovo je bilo baš jedno pravo iskustvo, nezaboravno. Kad se vratimo, opet ćemo te pitati za neki ovakav džir. Može. Hvala ti puno. Onda s druge strane, vozeći se isti dan i u Cadillacu i u Fići, ne možete ne razmišljati koliko je neusporedivo bolje živjela visoka klasa dok se srednja klasa vozila u Fići. No unatoč svemu, ipak je Fićo taj koji je pokrenuo motorizaciju šire populacije, omogućio običnom čovjeku da ima prijevozno sredstvo i gradi uspomene s prijateljima i obitelji koje će ga pratiti cijeli život. Za većinu Fićo je bio Cadillac. Hvala što ste pogledali ovaj video do kraja, lajkajte ga i pretplatite se ukoliko već niste i ne propustite idući u kojem Fićo ide u Mađarsku u vožnju prekrasnim poljima kojima se ne nadzire kraj po nezapamćenim ljetnim vrućinama.